নমস্কাৰ মই এপলিনা টাইমিটৰ প্ৰতিগৰাকী দৰ্শকক স্বাগতম জনাই এই মুহূৰ্তত আন এটা খবৰ লৈ আহিছো ওয়াকফ আইনক লৈ এবাৰ দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ লগতে ৰাষ্ট্ৰপতি দ্ৰৌপদী মুৰ্মুক সাক্ষাৎ কৰিছে একাংশ মুছলমানসকলৰ দাউদি বহৰা কমিউনিটিৰ এই প্ৰতিনিধি দলটোৱে সাক্ষাৎ কৰিছে ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকীক ধন্যবাদ জনাইছে ওয়াকফ আইনক লৈ ওয়াকফ আইনৰ বিৰুদ্ধে ওয়াকফ আইনৰ মুছলমানসকলৰ অনিয়ম কৰা বুলি অভিযোগ উত্থাপন কৰিছিল চৰকাৰখনে 17খনতকৈও অধিক আবেদন লাভ কৰিছিল এই অভিযোগৰ ভিত্তিত আৰু তাৰ পিছতে চৰকাৰখনে এই মুছলমানসকলৰ হিতৰ বাবে যাতে কাম কৰিব পাৰে তাৰ বাবে ওয়াকফ আইনৰ কিছু সংশোধন কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছিল আৰু তাৰ বাবে 3 বছৰ ধৰি চৰকাৰখনে চেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছিল 3 বছৰ চেষ্টাৰ পিছতহে এই ওয়াকফ আইন সংশোধন কৰা হৈছে যাৰ বাবে আজি চৰকাৰখনক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিবলৈ ওলাই আহিছে এই সকল মুছলমান প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীক সাক্ষাৎ কৰিছে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছে ৰাষ্ট্ৰপতি দ্ৰৌপদী মুৰ্মুকো সাক্ষাৎ কৰিছে দাউদি বহৰা সমুদায়ৰ এই সকল প্ৰতিনিধি দলে লৈছে এই মুহূৰ্তত টাইমিটৰ দৰ্শকৰ বাবে এই খবৰ মুছলমানৰ ওয়াকফ আইনক লৈ ৰাষ্ট্ৰপতিক সাক্ষাৎ কৰিছে এবাৰ ওয়াকফ আইনক লৈ ৰাষ্ট্ৰপতিক সাক্ষাৎ দাউদি বহৰা কমিউনিটিৰ প্ৰতিনিধি দল মুছলমানৰ দাউদি বহৰা সমুদায়ৰ প্ৰতিনিধি দলে সাক্ষাৎ কৰিছে ৰাষ্ট্ৰপতি দ্ৰৌপদী মুৰ্মুক ৰাষ্ট্ৰপতিৰ পূৰ্বে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীকো সাক্ষাৎ কৰিছিল দলটোৱে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ সৈতে বিভিন্ন ধৰণৰ কথা বতৰাত মিলিত হৈছিল ধন্যবাদ জনাইছিল প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীক বিশেষ আলোচনাত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ নতুন বিবৃতি ওয়াকফ আইন একে ৰাতিতে তৈয়াৰ কৰা হোৱা নাছিল দেশৰ মুছলমানৰ হিতৰ কাৰণে ওয়াকফ আইন সংশোধন কৰিবলৈ দীৰ্ঘ সময় লাগিছিল 3 বছৰ সময় লাগিছে ওয়াকফ আইন আনিবলৈ মুছলমানৰ হিতৰ বাবে লৈ অনা হৈছে এই আইন কোটি কোটি দুখীয়া মুছলমানৰ বাবে এই ওয়াকফ সংশোধনী আইন অনা হৈছে যি কাৰণ ওয়াকফৰ নামত একাংশই দুখীয়াৰ সম্পত্তি কব্জা কৰি আহিছিল দীৰ্ঘদিনে ওয়াকফৰ সম্পত্তিৰ নাম লৈ একাংশই দালালে দৰিদ্ৰ মুছলমানৰ সম্পত্তি কাঢ়ি আহিছিল ওয়াকফ আইনৰ বাবে সকলো দিশৰ পৰা পৰামৰ্শ লোৱা হৈছে সম্পূৰ্ণ মুছলমানৰ হিতৰ বাবে অনা হৈছে এই ওয়াকফ সংশোধনী আইন এয়া দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে নতুন বিবৃতি প্ৰকাশ কৰিছে সাজ্জাদ হুছেইন বুৰহান উদ্দিনৰ নেতৃত্বত সাক্ষাৎ কৰিছে আজি ৰাষ্ট্ৰপতি এই দাউদি বহৰা কমিউনিটি প্ৰতিনিধি দলে ওয়াকফ আইনৰ সপক্ষে প্ৰধানমন্ত্ৰী ৰাষ্ট্ৰপতিক সাক্ষাৎ কৰিছে প্ৰতিনিধি দলটোৱে সমগ্ৰ দেশত যি সময়ত মুছলমানৰ গৰ্জন দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ওয়াকফ আইনৰ বিৰুদ্ধে তাৰ বিপৰীতে কিন্তু একাংশ মুছলমান ওলাই আহি দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীক ধন্যবাদ জনাইছে ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকীক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছে কিয়নো ওয়াকফ আইনক লৈ দীৰ্ঘ বছৰ ধৰি আচলতে এই দাউদি বহৰা সম্প্ৰদায়ৰ যিসকল মুছলমান লোক আছিল তেওঁলোকৰ প্ৰতিনিধি দলসমূহৰ পৰা বহুবাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছিল চৰকাৰৰ ওচৰত যে ওয়াকফৰ সম্পত্তি লৈ একাংশ মুছলমানে দৰিদ্ৰ যিসকল মুছলমান আছে তেওঁলোকৰ সৈতে অনিয়ম কৰি আহিছিল দৰিদ্ৰ মুছলমানসকলৰ সম্পত্তিৰ ওপৰত এক প্ৰকাৰ দালাল ৰাজ চলাই আহিছিল এতিয়াৰে পৰা এই ওয়াকফ আইন সংশোধন হোৱাৰে পৰা সেই দালাল ৰাজ মুছলমানৰ দৰিদ্ৰ লোকসকলৰ ওপৰত নচলিব যাৰ বাবে এক প্ৰকাৰ সমগ্ৰ দেশৰ মুছলমানসকলৰ হিত হ'ব উন্নয়ন হ'ব অৰ্থনৈতিক উন্নয়ন হ'বলৈ সক্ষম হ'ব গতিকে এনে অৱস্থাত এই দাউদি সমুদায়ৰ যিসকল মুছলমান লোক আছে সেই লোকসকল এতিয়া দেশৰ চৰকাৰখনৰ এই আইনক সমৰ্থন জনাইছে সপক্ষে ওলাই আহিছে এই আইন প্ৰণয়ন হোৱাৰ পিছতে ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকীক সাক্ষাৎ কৰিছে দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ সৈতে আলোচনাত মিলিত হৈছে ওয়াকফ আইনক লৈ ৰাষ্ট্ৰপতিক সাক্ষাৎ কৰিছে দাউদি বহৰা কমিউনিটিৰ প্ৰতিনিধি দলটোৱে মুছলমানৰ দাউদি বহৰা সমুদায়ৰ প্ৰতিনিধি দলটোৱে সাক্ষাৎ কৰিছে ৰাষ্ট্ৰপতি দ্ৰৌপদী মুৰ্মুক ৰাষ্ট্ৰপতিৰ পূৰ্বে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীকো সাক্ষাৎ কৰিছিল দলটোৱে বিশেষ আলোচনাত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ নতুন বিবৃতি ওয়াকফ আইন একে ৰাতিতে তৈয়াৰ হোৱা নাই ওয়াকফ আইন প্ৰণয়ন কৰাৰ ক্ষেত্ৰত কিমান দীঘলীয়া এক পৰিক্ৰমা আছিল বা কিমান দীঘলীয়া এক সময় আছিল সেই কথা প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে উল্লেখ কৰিছে যে 3 বছৰ সময় লাগিছিল কিয়নো 17শৰো অধিক মুছলমানৰ পৰা অভিযোগ লাভ কৰিছিল ওয়াকফ সম্পত্তিক আচলতে কিদৰে একাংশই ব্যৱহাৰ কৰিছিল ওয়াকফৰ যিসমূহ সম্পত্তি আছিল একাংশ দৰিদ্ৰ মুছলমানসকলৰ পৰা সেই দখলীস্বত্ব কাঢ়ি লৈ কিদৰে একাংশ দালালে বা মাফিয়া ৰাজে দখল কৰিছিল কব্জা কৰিছিল সেই সন্দৰ্ভত বহু অভিযোগ লাভ কৰিছিল চৰকাৰখনে আৰু সেই সকল মুছলমানক প্ৰকৃততে ন্যায় দিবৰ বাবে চৰকাৰখনে এই ওয়াকফ আইন সংশোধন কৰিবলৈ চেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছিল আৰু তাৰ বাবে 3 বছৰ ধৰি চৰকাৰখনে চেষ্টা কৰিবলগীয়া হৈছিল ইয়াৰ বাবে বহু পৰামৰ্শ ল'বলগীয়া হৈছিল চৰকাৰখনে কোটি কোটি দুখীয়া মুছলমানৰ বাবে এই ওয়াকফ সংশোধনী আইন অনা হৈছে
কাৰণ ৱাকফৰ নামত একাংশই দুখীয়াৰ সম্পত্তি কব্জা কৰিছে। ৱাকফ আইনৰ বাবে সকলো দিশৰ পৰা পৰামৰ্শ লোৱা হৈছিল। কিদৰে পৰামৰ্শ লোৱা হৈছিল সেই সন্দৰ্ভতো দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে উল্লেখ কৰিছে। সম্পূৰ্ণ মুছলমানসকলৰ হিতৰ বাবে অনা হৈছে এই ৱাকফ সংশোধনী আইন। শ্বাহজাদ হুছেইন বুৰহানুদ্দিনৰ নেতৃত্বত সাক্ষাৎ কৰিছে আজি ৰাষ্ট্ৰপতিক। আজি এই দাউদি বুহৰা কমিউনিটি প্ৰতিনিধি দলটোৱে শ্বাহজাদ হুছেইন বুৰহানুদ্দিনৰ নেতৃত্বত গৈ ৰাষ্ট্ৰপতি দ্ৰৌপদী মুৰ্মুক সাক্ষাৎ কৰিছে আৰু ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকীক এই ৱাকফ আইন সংশোধনী ৰূপত প্ৰণয়ন কৰাৰ বাবে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছে। মুছলমানসকলৰ সৈতে এই ন্যায় কৰা বুলি উল্লেখ কৰিছে। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ সৈতেও যিহেতু এক বিশেষ আলোচনাত মিলিত হৈছিল, প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীৰ সৈতে বহু বাৰ্তালাপ কৰিছিল প্ৰতিনিধি দলটোৰ বহুকেইজন শীৰ্ষ নেতাই। প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীৰ সৈতে কি কি আলোচনাত বহিছিল, কেনেধৰণে কথা বতৰা পাতিছিল বা প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে जब मेरे मन में वक्फ के एक्ट पर काम करने का विचार आया तो सबसे पहले मैंने सैयदना साहब से सलाह मशवरा किया। फिर उन्होंने आपको मेरे पास भेजा तो मैंने इनको 3 साल तक परेशान किया कि आप जरा इसको अपने तरीके से देखिए, आप अपनी लीगल एडवाइस लीजिए, मुझे ड्राफ्ट दीजिए। यानी आप कल्पना नहीं कर सकते इतना कंसल्टेशन में उन्होंने मेरा साथ दिया। आप में से जो भी जानकार लोग उनको बात कर करके ले आए और एक एक शब्द फुल स्टॉप कॉमा में क्या करना चाहिए यहाँ तक मुझे मदद मिली। ये बात मेरे लिए कोई नई नहीं थी, कैसे करना उसके लिए आपको शायद याद होगा जब आपके दादाजी सैयदना साहब, अब वो तो 1900 से तो एक बार मेरे घर पे आए थे तो फिर उसी में से बात निकली पाटन की। अब एक व्यक्ति इस वक़्फ के नाम पे आप लोगों के लिए वो सबसे बड़ी श्रद्धा की जगह है, उसको दबोच के बैठा हुआ। अब मैं भारी कोशिश की मैंने खुद ने, यानी मुझे मालूम था कि कितनी पीड़ा आप लोग सह रहे। एक्चुअली वक्फ का जो स्पिरिट है आखिर ये किस चीज के लिए, किसके लिए, उसका अगर दुनिया को उत्तम से उत्तम कोई मॉडल दे पाएगा तो सैयदना साहब दे पाएंगे। लेकिन अब नई व्यवस्था में कानून के तहत तो दुनिया देखे, क्योंकि देखिए कल तक वक्फ के नाम पर क्या हुआ और अब देखिए कैसे हो सकता है। और जब गरीब से गरीब इंसान की दुआ मिलेगी तो उसकी ताकत अनेक गुना बढ़ जाती है जी। हमारा काम है ऐसे लोगों के हाथ में अधिकार देना, ऐसे लोगों के हाथ में व्यवस्था देना। तो इसके लिए हम इतनी बड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं। वीडो जो है, महिलाएं हैं, उनके साथ बहुत नाइंसाफी हो रही है जी। हमारी कोशिश है कि उनको कोई न्याय मिले, उनकी भविष्य की। अब कुछ परिवारों को पता नहीं होता है, संपत्ति ऐसे ही वक्त को करवा देते हैं और बैठ जाते हैं कुछ लोग। तो मेरे पास ये कानून तो बाद में बना, पहले राउंड में जब मेरे पास रिपोर्टिंग आया, जब मैं यहाँ 19 में जीत करके आया तब मेरे पास आया 1700 से ज़्यादा मुस्लिम समाज की शिकायतें थी कि भाई हमें न्याय दो, ये वक़्फ़ वालों ने हमारे साथ ये किया है। उसमें ज़्यादातर बहनें बेटियां थी। तब जाकर के मैंने कहा भाई रियलिटी क्या है खोजो। तो ये रातों रात नहीं आया है जी, लगातार 5 साल तक हर बारीक चीज़ को कोशिश की है सब। फिर उसमें से मुझे बहुत पहले बड़े सैयदना साहब से काफ़ी बातें मेरी होती थी, तो मुझे मालूम था कि बोहरा समाज हो या शिया मुस्लिम हो, उन सब उनको तो और मुझे अहमदिया को और मुसीबतें हैं। मैंने कहा भाई इनको तो कोई अलग से प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। और उसमें से मैंने इस व्यवस्था को विकसित करने का प्रयास किया है। मुझे अच्छा लगा आप सबसे मिलने का मौका।
जब मेरे मन में वक्फ के एक्ट पर काम करने का विचार आया तो सबसे पहले मैंने सैयदना साहब से सलाह मशवरा किया। फिर उन्होंने आपको मेरे पास भेजा तो मैंने इनको 3 साल तक परेशान किया कि आप जरा इसको अपने तरीके से देखिए, आप अपने लीगल एडवाइस लीजिए, मुझे ड्राफ्ट दीजिए। यानी आप कल्पना नहीं कर सकते इतना कंसल्टेशन में उन्होंने मेरा साथ दिया। आप में से जो भी जानकार लोग उनको बात कर करके ले आए और एक एक शब्द फुल स्टॉप कॉमा में क्या करना चाहिए यहाँ तक मुझे मदद मिली। ये बात मेरे लिए कोई नई नहीं थी, कैसे करना उसके लिए आपको शायद याद होगा जब आपके दादाजी सैयदना साहब, अब वो तो 1900 से तो एक बार मेरे घर पे आए थे तो फिर उसी में से बात निकली पाटन की। अब एक व्यक्ति इस वक़्फ़ के नाम पे आप लोगों के लिए वो सबसे बड़ी श्रद्धा की जगह है, उसको दबोच के बैठा हुआ। अब मैं भारी कोशिश की मैंने खुद ने, यानी मुझे मालूम था कि कितनी पीड़ा आप लोग सह रहे। एक्चुअली वक्फ का जो स्पिरिट है आखिर ये किस चीज के लिए, किसके लिए, उसका अगर दुनिया को उत्तम से उत्तम कोई मॉडल दे पाएगा तो सैयदना साहब दे पाएंगे। लेकिन अब नई व्यवस्था में कानून के तहत तो दुनिया देखे, क्योंकि देखिए कल तक वक्फ के नाम पर क्या हुआ और अब देखिए कैसा हो सकता है। और जब गरीब से गरीब इंसान की दुआ मिलेगी तो उसकी ताकत अनेक गुना बढ़ जाती है जी। हमारा काम है ऐसे लोगों के हाथ में अधिकार देना, ऐसे लोगों के हाथ में व्यवस्था देना। तो इसके लिए हम इतनी बड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं। वीडो जो है, महिलाएं हैं, उनके साथ बहुत नाइंसाफी हो रही है जी। हमारी कोशिश है कि उनको कोई न्याय मिले, उनकी भविष्य की। अब कुछ परिवारों को पता नहीं होता है, संपत्ति ऐसे ही वक्त को करवा देते हैं और बैठ जाते हैं कुछ लोग। तो मेरे पास ये कानून तो बाद में बना, पहले राउंड में जब मेरे पास रिपोर्टिंग आया, जब मैं यहाँ 19 में जीत करके आया तब मेरे पास आया 1700 से ज्यादा मुस्लिम समाज की शिकायतें थी कि भाई हमें न्याय दो, ये वक़्फ़ वालों ने हमारे साथ ये किया है। उसमें ज़्यादातर बहनें बेटियां थी। तब जाकर के मैंने कहा भाई रियलिटी क्या है खोजो। तो ये रातों रात नहीं आया है जी, लगातार 5 साल तक हर बारीक चीज़ को कोशिश की समय। फिर उसमें से मुझे बहुत पहले बड़े सैयदना साहब से काफ़ी बातें मेरी होती थी, तो मुझे मालूम था कि बोहरा समाज हो या शिया मुस्लिम हो, उन सब उनको तो और मुझे अहमदिया को और मुसीबतें हैं। मैंने कहा भाई इनको तो कोई अलग से प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। और उसमें से मैंने इस व्यवस्था को विकसित करने का प्रयास किया है। मुझे अच्छा लगा आप सबसे मिलने का मौका।